থাকে খুশি মাইহা বড় আসুক ব্রগ্ন নুয়া আং বেট থাকে অনেক খুশি হা আং আর ক্রাউন মাইয়ের বড় তিনি সব হাইমো ইনকে আং বিসকাঙ্গো ফিফথ অফ মেও থানাই নাং তো মুম্বাইও আং যতনি সাপোর্ট নাঙ্গো আং ত্রিপুরা স্টেট উইনার ইয়ে আইনি স্টেট नं রিপ্রেজেন্ট খিনা বাই থাং তো আं नेशनल प्लेटफॉर्म आं जतनी सपोर्ट एंड लाभ नांगो जतानो नांगो सादिया तब के त्रिपुरा ने बरना तब मेसेज रना सक्सेनी जे 26 कांगो आइनी जर्नी स्टार्ट नाइ 5th ऑफ मे जियो इनके जतानो सपोर्ट के दिया इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग जतो पेज दङ आरो फॉलो के आरो ना बना थैंक यू इंस्ट्रक्शन ता We can see that the team has arrived and everyone is so excited to meet her. So everyone watching Chinikhara can see every crowd here gathered here to receive our Miss India Tripura 2019 Miss Day.